Sa uluhan sa mga maayong balita. Seventh-day Adventist Church sa South Africa Indian Ocean Region mipahigayon og evangelistic program sa usa ka deaf community sa Zimbabwe. Publishing Ministries Department sa Davao Mission nakigduyog sa kapinupat ka gatos ka mga miyembro sa Marilog A District atol sa ilang fellowship program. Peer Associate sa South Philippine Adventist College mipailawom sa mental health first aid training. Mga miyembro sa simbahan sa Tulunan North Cotabato nagkahiusa sa groundbreaking ceremony sa bagong itukod nga simbahan luyo sa pagbunok sa ulan. Pasidungog og pagpasalamat alang sa mga literature evangelist gidalit sa mga miyembro sa Seventh-day Adventist Church sa Malabog, Davao City. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa rehiyon sa Davao karong semanahuna. Sa atong Story of Hope ang sugilanon ni Angeli Tigaldao gikan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao. Kini ang Adventist News Weekend. Ug karon ani ang imong tigbalita. Madayon na adlaw ania ang mga detalye sa mga balita nga atong nakala palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Usa sa mga napili sa Seventh-day Adventist Church sa South Africa Indian Ocean Region ang Sunrise Sign Language Academy sa nasod sa Zimbabwe, kauban ang uban pang 12 ka mga lokasyon sa bag-o lamang gihimo nini nga pagwali. Pinaagi sa mga pag-ampo og suporta sa tibok simbahan ang maong inisyatiba na himong malampuson ug nakakabig og daghang mga katawhan ngadto sa tiilan sa Dios. Ang dugang detalye sa report ni Krent Manyakap. Kapin 200 ka mga individual ang nabotismuhan ato sa Hope Impact nga mao inisyatiba sa Botswana. Kini gipanguluhan sa Adventist Churches sa Southern Africa ug Indian Ocean Region sa 13 ka mga lokasyon. Kini nga inisyatiba gimugna pinaagi sa pagsunod sa tema sa Adventist World Church nga I Will Go. Kapin 200 ka mga individual ang nagaadto matagabi sa ilang evangelistic efforts. Ang South Africa Indian Ocean Division migamit og mga estratehiya aron maabot ang laing-laing mga komunidad sa tibuok rehiyon. Lakip ang deaf community sa Sunrise Sign Language Academy sa Zimbabwe. Dako ang pasalamat sa mga pangulo sa SID tungod sa pagtugot sa gobyerno sa mao nga dapit aron sila makahimo sa mga evangelistic efforts sa ilang mga teritoryo. Matod pa ni South Africa Indian Ocean Division Shepherdess Leader Margaret Mulambo, ang iyang pagpasalamat sa Ginoo dili matukib tungod sa mga malipayon nga dagway sa estudyante sa ilang gibisitahan. Ang mga bag-ong nabautismuhan nakadawat og Hope Impact nga libro aron sa pagpadayon sa pagtuon mahitungod kang Hesus ug usa ka Biblia aron nga ilang mabasa ug masabtan pa ang kamatuoran nga nasa sulod niini. Alang sa balitang internasyonal, Krent Manyakap, Adventist News Weekend. God calls us for a mission. Ang sentro sa mensahe nga gipadasig ni Davao Mission Publishing Ministries Director Pastor Dominador Tipdas ngadto sa mga miyembro sa distrito sa Marilog, Davao City atol sa ilang fellowship program diin gatusan ka mga katawhan ang napanalanginan. Si Crystal Dane Megrino alang sa report. God calls us for a mission ang gipasantop sa magsusulti sa nahitabong district fellowship nga madasigong itabungan sa mga membro sa matag iglesia palibot sa Marilog A dinhi sa Salaysay Seventh-day Adventist Church niadtong Nobyembre 11 niini kasamtangang tuig. Kapin 400 ka mga kaigsuonan anin tambungan nagikan sa lain-laing iglesia aron sa pag-ambitay sa kadasigon sa usag-usa, pagyayungay sa pagpaligon sa pagtuog ang panaghiusa magapadayon. Si Pastor Dominador Tipdas kasamtangang Publishing Director sa Davao Mission ang nagabatbat sa mensahe ug iyang gipasantop ang mahitungod sa pagkatinawag. Matod pa niya, dili sayo ng imong pagkatinawag o pagkapinili. Ang magapabilin lamang niini mga ulahing adlaw kadto lamang adunay suod nga relasyon sa Ginoo.
God is calling and choosing you. It's not an accident that God calls you. God calls us for a mission and He does not call the qualified but God qualifies the call. Dili lang sa spiritual nga pagkaon na busog ang tanan, lakip na sab sa mga lami ang pagkaon nga giandam sa host church. Human sa pagpaniudto, nakahimo na dayon og pagpulong aron sa pagpili og bag-ong mga opisyalis ug si Elder Jaime Buslon Sr. ang nahimong bag-ong president sa association. Ani ang atong pagpakiginabi ni Brother June Aranyas, Elder sa Salaysay Church. Dunay mitambo nga mga di gyud moubos mga 300 o mga 400 ka mga tao nga membro sa Marilog District E. Nagpasalamat ko sa pagpaminaw sa mga katawhan sa insay ni Pastor Tipdas. Nindot kayo og makahatag kato og dako kayong pagtulunan. Pinaagi sa pag-abi-abi sa matag usa, kini nakahatag og dugang kadasigon nga dunay gugma sa panaghiusa. Sa sinulat ni Ellen G. White sa Testimonies for a Church, Volume 5, page 236, paragraph 1, it says, I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, that there be no division among you, but ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Gikan din sa Salaysay Seventh-day Adventist Church, Crystal Dane Migrinyo, Adventist News Weekend. Usa sa mga moderno nga estratehiya sa simbahan karon nga panahon mao ang paglakip sa counseling sa mga evangelistic programs niini. Tungod sa pagkailap sa problema bahin sa mental health, nakita nga kinahanglan kini matun-an sa simbahan. Busa ang peer associates sa South Philippine Adventist College malipayon sa pribilehiyo nga mopailawom sa usa ka mental health first aid training. Alang sa dugang detalye, ani ang report ni Melzy Jane Dagangon. Today, we bring you a significant development at South Philippine Adventist College, where the college library is set to become the hub of transformative event. Pastor Rigel Villaver takes the lead in conducting a mental health first aid training aimed at equipping members of the South Philippine Adventist College peer associates with essential skills for evangelism and counseling. Peer associate students who underwent training in psychological, mental and emotional first aid, along with building rapport, have exhibited significant readiness and competence in dealing with individuals facing challenges. Throughout their training, they have demonstrated a keen understanding of the importance of empathy and compassion when interacting with those in crisis. The development of their skills enables them to effectively recognize signs, provide accurate and thoughtful responses, and offer appropriate assistance. This training has equipped them to navigate and address various issues faced by individuals, fostering a supportive environment. As a result, these students have become valuable contributors to creating a compassionate community, promoting mental well-being, and offering assistance to those in need with confidence and resilience. The purpose of joining this program is to help you in many ways for helping others emotionally, spiritually, and through that, we can be a blessing to others. We as the Guidance Counseling Center right now is actually doing this program so that we can create leaders and advocates for the purpose of having a mentally healthy community here in SPAC. In the complex tapestry of life, where challenges and uncertainties often loom, the word of John 16, verse 33 provides solace and strength. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Let these verses be a beacon of hope, reminding us that even in the midst of mental health struggles, there is a source of enduring peace and triumph over adversity. This is Melzy Jane Dagangon from South Philippine Adventist College, Adventist News Weekend. Luyo sa dili maayo nga panahon, malipayon ang makaigsunan ug nagkahiusa sa maong buluhaton tungod ang maong simbahan, dugay na nila kini nga gihandom. Si G. Rose Beriso alang sa report. Luyo sa kaulan sa panahon, uban sa hiniusang kusog sa mga kaigsuunan nga sakop sa ikaduhang suna sa Magsaysay District, nagmalampuson ang gipahigayon nga groundbreaking ceremony sa pagatukuron nga balay alampuanan sa Daig Tulunan, North Cotabato.
Kini nga simbahan kabahin sa church planting nga mo'y usa sa mga major requirements sa Master Guides ilalom sa Dato Kialig Club. Sila presente usab alang sa pagtabang sa mga buluhaton nga pagahimuon. Aniya nga mong pakikinabi kang Master Guide Arwin Jun Riubal, ang Dato Kialig Club Administrative Director. Kabahin sa ato ang requirements sa mga Master Guides kaning church planting og diri sa Magsaysay District. Adunay nalikom nga 120,000 ang ato ang mga batanon nga ni-appeal sa Master Guide ato miagi nga tuig ug karon ato na gyud nakita no ang resulta sa pagpaningkamot sa mga kabatanunan. Nakapatukod ang mga kabatanunan diri sa Magsaysay og duha ka simbahan, usa sa Balnate og usa diri sa Daig. Dako usab ang kalipay sa mga kaigsuonan tungod kay kini nahimong malampuson. Presente sa maong programa si Pastor Gerson Alipan nga mao ang nangulo sa maong buluhaton. Nagpasalamat usab si Brother Jolmar Bachansila, ang presidente sa Zone 2 Magsaysay District. Kami mga opisyalis diri sa ato sa Zone 2 na dako kay mig kalipay tungod kay nahimo gyung nang malampuson ang plano nga himuon ang simbahan nga mahimong ika-unom ka church nga pagatukuron dinhi sa Barangay Daig. Then ang amo pod usagin nga di na mo malimtang kalipay tungod kay kamo nga mga Master Guide. Grabe ang inyong effort pod nga nahimong ni suporta nga dunay dako kayong budget. Sa Ellen White nag-ingon, apan kinahanglan kita magbuhat og balay alampuanan, hingpit og hapsay ang disenyo niini. Ang pagtukod og templo diin kita makasimba sa Dios sama sa ilang gihimo sa pagpangita og pagsangkap sa ilang kaugalingong balay. Gikan dinhi sa Daig Tulunan North Cotabato, Jeros Loveshane Bereso, Adventist News Weekend. Nakigduyog ang mga miyembro sa mga Seventh-day Adventist Church palibot sa Malabog, Davao City sa pagsaulog sa ika-175 nga tuig sa Adventist Literature Ministry sa tibuok kalibutan. Usa sa mga gibuhat niini ang paghatag og pasidungog ug pagpasalamat ngadto sa mga literature evangelist nga miyembro sa ilang distrito sa ilang dedikasyon sa pagsabwag sa maayong balita pinaagi sa mga pinatik. Ang dugang detalye ihatod kanato sa report ni Hannah May Anabiaza. Remembering the past, celebrating the present, preparing for the future. Ang tema sa gisaulog na LE Appreciation Day sa mga kaigsunan sakop sa distrito sa Malabog niadtong Nobyembre 18, 2023 sa Malabog Church. Duyog sa pagselebra sa ika-175 years sa buhatan sa publishing ministry, gipaabot ang paghatag ug pagpasidungog sa atong mga kaigsuonan nga mga literature evangelist sa ilang buhat pagpanagtag og mga pinatik, pinaagi sa paghatag og mga certificates ug dugang nga mga pagpadasig kung unsa ka importante ang pagkaylap sa mga balasahon, pinaagi ka Pastor Dominador Tipdas, publishing director ug uban sa tibok team sa publishing sa buhatan sa Davao Mission of Seventh-day Adventist. Yung hapon sa tanan, niyata karon diri sa iglesia sa Malabog District tungod sa katuyuan nga naatay usa ka pinasahi nga selebrasyon may kalabutan sa ika-175 katuigan sa publishing ministry sa tibuok kalibutan. Og ang tibuok kalibutan nga membro sa Seventh-day Adventist Church nagasaulog niini nga kahigayunan alang sa pagpasidungog sa Dios labaw sa tanan may kalabutan sa pag-isip niining bulaton sa publishing ministry. Akong gipasalamat ang atong Davao Mission nagdiin gipadala special kaayo nga celebration sa atong appreciation sa tanang nag-appeal sa literature evangelist. Usa ako sa mga nakaagi niini ug nakahinumdumi sa mga kaagi nga kini nagatabang sa buhat sa Ginoo. Busa ako nagpasalamat usab ni Pastor Tipdas, ni Pastor Ayan na diri gyud nila giheld sa Malabog Church ang appreciation. Among gipasalamatan ang mga kauban namo nga mga literature evangelist. Salamat kaayo sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Mga kigsunan, join the Bookman Army. God bless us all. Matud pa ni Ellen White nga ang mga pinatik usa ka hilom nga mensahedor sa kamatuoran alang sa mga katawan. Gikan dinhi sa Malabog District, Hanimi Anyabesa, Adventist News Weekend. Ania ang mga panghitabo nga atong nakala palibot sa teritoryo sa Davao Mission karon si manahuna.
Sa Malabog, Davao City, pamilyang adlawon, panonsyo ug tampos. Mingtugyan sa gipial kanila nga mga sakyanan pinaagi sa usa ka blessing ceremony sa main church sa Malapangi nga gitambungan usab sa mga kaigsuunan. Sa Don Marcelino, Davao Occidental, iglesia sa Biton ug pipila ka mga higala mipahigayon og pahina alang sa itukod nga simbahan sa Barangay Dalupan, Don Marcelino. Samtang pagsaulog sa Literature Evangelist Appreciation Day sa Davao Central Seventh-day Adventist Church, malampusod nga gipahigayon. Ug sa Babak Central Adventist Church sa Island Garden, City of Samal, sulads og pipila ka mga miyembro sa deaf community mibisita og nakigbuyog kanila sa pagsimba. Sa atong story of hope karong adlaw, ania ang sugilano ni Angelie Tigaldao, usa ka working student sa South Philippine Adventist College gikan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, ug usa sa libuan ka mga katawhan nga nagpabautismo pinaagi sa online series nga My Journey with God. Atong sayro ng iyang sugilanon kauban si Jonabel Espinosa. Mudagan pagyod sa taas nga panahon human ang usa ka individual nga mudawat sa kamatuoran tungod sa daghang mga pangutana nga wala pa matubag. Ug karon mga kapaglaom, atong sayron ang sugilanon ni ining usa ka batan-on ngano nga siya midawat kang Hesus pinaagi sa bautismo. Ako ay si Angelie Tigaldao. I'm from Sabad Santos, Davao Occidental. Then naay recommend sa kuha. Ako ang cousin nga mo eskwela diri Then wala din ko na-expect nga diri ko mo eskwela kay dito sa among lugar is napoy college. Ana siya nga Adventist Christian School. Ana siya nga giyanaan ako sa mama nga Adventist man. Then ako mama kay devoted kayo sa among church. Then ko diri tapos hapit ko wala na dawat sa working student kay wala na available nga department. Ang janitorial ato is puno-puno na but di ko anong jud ko ni sir gidawat jud ko ni sir bisag ni Sir TD bisag puno na kaayong department na janitorial. Pagkagabi nag-ampo ko nga unta Lord nga madawat ko kani nga department bisag janitorial lang Lord. At least kanang na ako'y work Lord. Di na jud ko mabalik dito sa among lugar kay medyo layo pod. Then pagkaugma wala ko na-expect na nadawat ko na nadunggan sa Ginoo ang akong pag-ampo na sa janitorial lang halakaya. Pagka dugay-dugay kanang na-realize na ako nga nice kaayo diri sa SPAC kay nga naman bisag kanang dili ka SDA pero gituring kanila as a family. Simulan ko nila og pa-Bible study ato nga time. Taga na ako yung free time, magpa-Bible study ko. Kanang bali akong gi-manage ang time ba sa akong pag-Bible study na sa ko, o gatong pag-work na ko, o gatong pag-eskwela. Na anak ko na tunan about Bible, about the souls, about the Sabbath, nganong Sabado man jud ang tinuod nga day nga dapat magsimba. Tapos naabot og isa ka tuig jud pa ko na ko ismohan. Thankful kaayo ko kay anak ko sa Ginoo ato before that anak ko sa Ginoo ato nga Lord, kung sa may plano nimo sa kuha, sa may plano nimo sa akong kinabuhi Lord, ikaw na'y bahala Lord. Ikaw na'y bahala sa kuha Lord, kung sa plano nimo sa kuha before ato katong ibautismohan. Then human ato naay katong program na jud sa church nga kung naay willing nga magpabautismo tindog lang ana kahit wala pagduha-duha ni tindog ko ato kahit ato nga time then wala niingon sa kuha nga Jel pabautismo ka Jel sige na Jel mo na imong opportunity na nimo nga magpabautismo jud ka wala jud nag-ingon ako mismo ang nitindog gani ato dito asa atubangan para magpabautismo.
karon as Adventist nako na ano mas na kuan pa nako akong mas nailhan pa nako akong sarili kaysa sa una. Like karon is kanang whole day jud tanan nga wala jay kuan mao jud nang time dating with God nga kanang day jud kana para jud na sa Ginoo kanang realize nako nga dapat jud kana nga day is para jud na sa Ginoo. Ang ako lang mabilin sa inyo ha nga Bible verse na ako yung nagpansin ang kaning, but I tell you of a truth, there be some standing here which shall not taste of death till they see the kingdom of God. O kung gusto mo makakita sa langit, pilian ninyo tong tama nga direksyon. Pilian to ninyo tong tama nga pagsimba, pag-alagad sa Ginoo. Sa pagkatinuod, ang pulong sa Dios ug ang pagdawat niini sayon lamang nga matun-an pinaagi sa paglihok sa balaang espiritu. Kini si Donabel Espinosa ala sa atong Story of Hope hangtod sa sunod nga higayon. Kapag laom, kasagaran dili gayod nato ma-appreciate ang kining mga sagbot nga nanurok dapin sa dalan o kung asa man kini nahimutang nga nahimong sa gabal sa usa ka nindot nga talan-awon. Apan nasayod ka ba nga aduna usab di ay importante nga papel ang kining sagbot sa atong kinaiyahan? Teacher Michael Dihanyo sa Ginlimi. Kadaghanan kanato dili makabiya sa balay o mutan-aw sa bintana nga dili makita sa nataran ang mga sagbot. Tingali dili ka kaayo maguna-huna bahin sa sagbot sa adlaw-adlaw nga sukaranan apan adunay tinuod nga pipila ka makakapaikag nga mga kamatuoran bahin sa sagbot nga wala pa nimo mahibal-an. Nasayod ka ba nga kadaghanan sa yuta gitabunan sa sagbot? Gibana-banaan nga 20 hangtod 40% sa yuta ang gitabunan sa kasagbutan. Wala pay labot ang mga 800 ka milyon nga mga tawong nagsalig sa kasagbutan alang sa agrikultura ug sa ilang panginabuhi. Ang sagbot usab mao ang giilang karaan nga buhi nga organismo nga nadiskubrihan. Nakaplagan sa mga siyentipiko ang usa ka species sa seagrass sa Mediterranean Sea nga naglungtad og 200,000 na ka tuig. Kana naghimo niini nga usa sa labing karaan nga buhing mga organismo nga nadiskubrihan sukad. Nasayod ka ba nga nung green ang color sa sagbot? Kini tungod sa nga tawag na photosynthesis. Ang chlorophyll usa ka pigment sa sagbot musuhop sa asol ug pula nga kahayag ug nagpakita sa berde nga kahayag. Kapag laom ang sagbot adunay importante nga papel sa pagpatahom sa mga dapit sa yuta sa kalibutan. Kini makatabang sa pagpadayon sa usa ka himsog nga ecosystem. Nakatabang usab kini sa pagkonserba sa yuta ug paghimo sa oxygen. Ang aesthetic nga bili niini kanunay nga gigamit alang sa landscaping sa mga parke ug mga tanaman. Usahay, ang sagbot makapalagot kanato, ilabi na sa atong mga tanaman ug mga bulak. Ato silang birahon aron dili sila maghuot sa atong mga tanom. Ang atong mga pulong sama sa sagbot. Kung giingon sa husto nga lugar ug oras, kini mahimong panalangin. Ang mga pulong gamhanan kaayo nga kini makahimo ug makaguba. Ephesians chapter 4 verse 29 it says, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers." Imbes mo gamit og makadaot o negatibong mga pulong, si Pablo naghatag og duha ka giya kung unsaon pagsulti. Una, kinahanglan kitang musulti sa mapuslanong mga paagi bahin sa makahuluganong mga butang. Ikaduha, kinahanglan kitang musulti sa mga paagi nga haom sa atong kahimtang. Ang tumong mao ang pagpakita nga grasya ni adtong naminaw sa atong mga pulong. Dili unta nato unahon ang atong kaugalingon nga mapagbati apan himua ang atong tuyo ug pagtabang sa uban pinaagi sa atong mga pulong. Daghang salamat kapag laom sa imong pagpaminaw. Hinaot nga ikaw may nakatunan. Kini si Michael Dihanyo hangtod sa sunod nga higayon din hilang sa Nasayod Ka Ba?
Atong sayron ang kahimtang sa panahon karong adlaw ug sa umalabot nga mga adlaw kauban si Elina Marie Katoliko. Here is our weather update for today, November 25, 2023. The effects of shear line may bring significant amount of rain in Palawan, Quezon, and the Bicol region. Under these conditions, flooding and rain-induced landslides are possible. On the other hand, northeast monsoon is affecting areas in Batanes, Cagayan, Isabela, and Apayao. Cloudy skies with light rains may occur. Here are the updates from all the major areas in the zone Visayas and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 24 to 33 and lows at 15 to 25. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are at 31 and lows at 25 to 26. In Caraga region, highs are at 32 to 33 and lows at 24 to 25. Northern Mindanao's highs are 31 to 32 and lows at 24 to 25. Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao's highs are 33 and lows at 24. Zamboanga Peninsula's highs are 31 to 32 and lows at 26. In Davao Region, highs are 32 to 33 and lows at 25. And lastly, in Soxargen, highs are 33 and lows at 23. Sunrise today was at 5:31 and sunset at 5:17. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. Davao City, Philippines, this is Elina Marie Katoliko for Adventist News Weekend. Inyong nabati ug nakita ang mga balita ug mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karon sa manahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinaagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur. Matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabii. Imo sab kini makita matag Sabado sa launa sa kahaponon pinaagi sa Hope TV Philippines broadcast diha sa GSAT Channel 37. Ang Adventist News Weekend anaa sa Panabo Cable Channel SD75 ug HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City ug Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay ug Matanao, Davao del Sur. Ug diha sa itong mga kapaglaom sa Davao de Oro ug Davao Oriental, ang Adventist News Weekend makita pinaagi sa Trinity Cable TV Channel 57 ug sa tanang cable network nga dunay Hope TV Philippines broadcast sa tibuok Pilipinas. Kapaglaom, buot kami magpasalamat kanimo sa walay puas nimong pagsuporta pinansyal ug pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong mga programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Hope TV Davao. Sa ngalan sa itong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventist ug sa tibok pwersa sa Hope Channel Davao, sa ngalan ni Rowan Katoliko, ako si Giselle Angkon Cordova. Daghang salamat sa imong pagpakiguban samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik.